बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 6। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद दावर गुलजार बेगम के कमरे में आया। सफदर अली शाह भी कमरे में मौजूद थे। वो गुलजार बेगम के सामने बैठा और झिझकते हुए बोला, अम्मा साईं, एक बात करनी थी आपसे। ऐसी क्या बात है जिसको कहने के लिए दावर अली शाह को इतनी तमहीद बांधनी पड़ रही है? जवाब सफदर अली शाह की जानिब से आया, वो अम्मा साईं, बाबा साईं, मैंने लड़की पसंद कर ली है। माँ सदके माँ कुर्बान। अरे, तो ये बहुत खुशी वाली बात है। बताओ कौन है, रहती कहाँ है, कैसी है? जल्दी बताओ, मैं आज ही रिश्ता लेकर जाऊंगी। गुलजार बेगम की तो दिली मुराद भर आई। इन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा चूमते हुए एक ही सांस में इन्होंने इतने सारे सवाल पूछ लिए। अरे अम्मा साईं, सांस तो लें, सब बताता हूँ मैं आपको। मैंने खुद इसे कल ही देखा है, मशल के कमरे में, काले रंग के कपड़ों में। अच्छा रुके, मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये कहकर वो इनको मोबाइल में तस्वीर दिखाने लगा। अरे जोहा, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है। जावर के दोस्त फाइज की बहन है ये, वो इसे पहचानते हुए बोली। बस ठीक है, आज का दिन है हम तुम्हारे पास गुलजार। रिश्ता लेके जाने की तैयारी कर लो, हम कल ही जाएंगे रिश्ता लेकर। अंगूठी भी खरीद लेना, हम कल ही पहना कर आएंगे इसे। अब की बार जवाब सफदर अली शाह की जानिब से आया, क्योंकि इनकार का जवाब ही नहीं बल्कि वो तो खुद को खुशकिस्मत जानेंगे जब इनको पता चलेगा कि दावर अली शाह के लिए इनकी बेटी को चुना गया है। ये कहकर इन्होंने दावर को गले लगा लिया। जरीना, अरे जरीना, गुलजार बेगम मुलाजमा को आवाज देते हुए बोली। जी बीबी जी। जरीना बोतल के जिन की तरह नाजिल हुई। जाओ, अल्लाह डनो से कहो सदके के बकरों का इंतजाम करवाए। गुलजार बेगम जरीना को हिदायत देते हुए बोली। जी बेहतर। ये कहकर जरीना वहां से चल दी। गुलजार बेगम, दावर अली शाह और सफदर अली शाह इस वक्त अजहार साहब के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अजहार साहब इतने बड़े लोगों की अपने घर में मौजूदगी से हैरत में थे। हाल अहवाल के बाद अजहर साहब बोले, खैरियत आप लोग, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। यहाँ हम किसी खास मकसद से आए हैं। सफदर अली शाह बोले, जी कहिए। पहले आप अपनी बेटी जोहा को यहाँ बुलाएं। जोहा को? पर क्यों? दरअसल हम इसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। जाओ नसरीन, जोहा को बुलाओ। इजहार साहब नसरीन बेगम से बोले। जी। जो ये एक लफ्ज कहकर नसरीन बेगम जोआ को बुलाने चल दी। थोड़ी देर बाद जोहा नसरीन बेगम के साथ अंदर दाखिल हुई। वो ब्लू जीन्स के ऊपर पिंक घुटनों से ऊपर आती छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी और रेड दुपट्टा गले में मफलर की तरह लपटा था। जहां वो इस आम से हुलिये में भी दावर अली के दिल की तार छेड़ गई थी, वहीं सफदर अली शाह इसकी ड्रेसिंग कदरे नागवार गुजरी थी, पर वो बेटे की वजह से खामोश रहने पर मजबूर थे। यहाँ आओ बेटी, मेरे पास बैठो। गुलजार बेगम अपने और सफदर अली शाह के दरमियान इसके लिए जगह बनाते हुए बोली। जोहा ने एक नज़र माँ को देखा और इनके मस्बत इशारा पाकर जोहा इनके दरमियान बैठ गई। गुलजार बेगम ने इसके बैठने के बाद डब्बी से एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाल कर जोहा के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में डाल दी। अभी और सामान देती कि अनवार साहब कमरे में दाखिल हुए और आगे बढ़कर सफदर साहब और दावर से मुसाफा किया। वो दावर को फाइज की वजह से जानते थे। बोले, जी कहिए, कैसे आना हुआ? हम अपने बेटे दावर अली शाह के लिए आपकी बेटी जोहा का हाथ मांगे आए हैं। सफदर अली शाह ने इनके सर पर बम फोड़ा। पर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अनवार साहब बोले। क्यों, आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? अरे, आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर से आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। सफदर अली शाह एकदम जलाल में आए। बाबा साईं, आराम से, दावर ने इन्हें कहा, हालांकि इसे खुद अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पहली बात तो ये कि हम खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते, और दूसरी बात, जोहा मेरे बेटे के साथ मंसूब है
اور بہت جلد ہم ان کا نکاح کرنے والے ہیں۔ انوار صاحب نے کہا۔ بس بابا سائیں چلیں۔ داور سے جب مزید سنا نہیں گیا تو وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ صفدر صاحب اپنے گارڈز کو داور کے پیچھے جانے کا اشارہ کر کے انوار صاحب کی جانب موڑے اور بولے، آپ نے صفدر علی شاہ کے لاڈلے بیٹے کا دل دکھایا ہے، اس بیٹے کا جس کی ہر خواہش میں نے اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی ہے۔ آپ کو پچھتانا پڑے گا، میں مجبور کر دوں گا آپ کو پچھتانے پر۔ یہ کہہ کر وہ نکلنے لگے اور پیچھے سے انوار صاحب کی آواز آئی، رکی ہے۔ اور پھر انہوں نے زوہا کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور بولے، یہ انگوٹھی اور اپنا سامان لے جائیے۔ وہ اس سامان جس میں مٹھائی کے ٹوکرے اور تحائف شامل تھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ہم ایک دفعہ جو چیز دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ ہمارے بیٹے کا صدقہ سمجھ کر ہم نے تمہیں دیا۔ یہ کہہ کر صفدر علی شاہ بغیر پیچھے مڑے باہر نکل گئے۔ گلزار بیگم بھی ان کے پیچھے باہر نکلی۔ ان کے جانے کے بعد زوہا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے اظہار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پریشانی سے گویا ہوئے، بھائی صاحب میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انوار صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس زوہا اور فائز کے نکاح کی تیاریاں کرو، جب نکاح ہو جائے تو کچھ نہیں کر پائیں گا۔ پر بھائی صاحب کیا فائز مان جائے گا؟ انہیں ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اس بات کی ٹینشن نہ لو، اول تو فائز مان جائے گا، اور اگر نہ مانا تو مائز ہے نا۔ شکریہ بھائی صاحب میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ شکریہ کی بات، زوہا میری بیٹی بھی ہے، بس اب جلدی سے نکاح کی تیاری کرو تاکہ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ جی بہتر بھائی صاحب۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلزار بیگم نے اسے روکنا چاہا تو اس نے نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، اماں سائیں مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ سن کر گلزار بیگم کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ جوڑ پائی۔ اس سے پہلی بار کسی اس لہجے میں بات کی تھی۔ شاہ جی کچھ کریں ورنہ میرا بچہ ٹوٹ جائے گا، گلزار بیگم روتی ہوئی بولی۔ تم فکر مت کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، دلہن تو وہ داور علی شاہ کی بنے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جس بیٹے نے کبھی کسی عورت کی طرف میلی نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے اس لڑکی کی خواہش کی ہے تو وہ اس کس حد تک سنجیدہ ہوگا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔